Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And mahatak po, Sir Nat. Alright. Po yung huli nyo. Dali na po. Oh, pre, yung rod mo. Oh. Yan. Hawakan mo agad sa pluro. Tapos wag mong hayaan nakabend yung ano. Tapos ano mo to? Release mo. Iya. Ayan, pwede mo nang ipangat yung rod. Wow! Hey! Kali na naman. Huli niya, oh. Unang first catch in the morning. Alright. Yes. Pakita mo yung gamit mo. Ito yung gamit niya. Nasci 1000. Nasci 1000. Crony Rockfish. Tapos Crony Rockfish. Yung Ultralight. Okay. Lupit. Okay. Thank you po. Andun po si Pande. Bandaroon. Nakasabit lang ng konti eh. Dali. Konti lang. Okay. Yes. Dami isda. Nakakalima na po tayo. Yan. Ito yung last. Ang laki.